बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री प्लस चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम नबूवत के बाद आगाज़ तबलीग इस्लाम से लेकर हिजरत हबशा तक के हालात जानेंगे। गारे हिरा के वाक़ये के बाद जिब्रील का नज़ूल कसरत से होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ नबूवत अंजाम देना शुरू कर दिए। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ तरीन दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबू तालिब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इस दौर में नमाज छुप कर अदा की जाती। इसके बावजूद नए दीन का शोहरा दूर दूर तक फैल गया और इस दौरान अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु नेमत ईमान से सरफराज हुए। दावत आम 3 साल तक तबलीग खुफिया तरीके से जारी रही। इसके बाद हुक्म रब्बानी पहुंचा। तर्जुमा: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया है इसको खोल कर बयान कीजिए और मुशरिकीन की परवाह ना कीजिए। ऐलान सफ़ा: जब दावत आम का ऐलान हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर अहले कुरैश को पुकारा। जब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक हमला आवर फ़ौज चली आ रही है तो क्या तुम मुझ पर एतबार करोगे? सब ने एक ज़ुबान होकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ख़ानदान को एक ज़ियाफ़त पर जमा किया और खुदा का पैगाम इनके सामने रखा, मगर ज़लालत व पस्ती के दलदल में धंसे हुए लोग हक़ की जानिब माइल न हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाबी दावत को जारी रखा। कुफ़ार की मुखालफत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और साबित कदमी। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में खड़े होकर ऐलान तौहीद किया और अहले मक्का की बुत परस्ती पर शदीद तनकीद की। कुफ़ार अपने बुतों की तौहीन बर्दाश्त न कर सके और आपको घेर लिया। हारिस बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आगे बढ़े तो वो कुफ़ार की तलवारों का लुक़मा बन गए। इस्लाम की सरफराजी सरबुलंदी के लिए अव्वलीन कुर्बानी हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबी ने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्मो सबात से कुफ़ार चिढ़ गए। इनका बस चलता तो वो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालते, मगर कबीला बनु हाशिम का ताकतवर सरदार अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था। सरदाराने कुरैश ने अबू तालिब से मुतालबा किया कि वो भतीजे की मदद से दस्तबरदार हो जाएं। इस अल्टीमेटम पर अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और कहा, बेटा, चचा पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ न डाल और अपनी कौम की मुखालफत तर्क कर दे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद ला कर रख दें तो मैं इस फरीज़ा से दस्तबरदार नहीं हूँगा। अबू तालिब इस अज़्म से मुतासिर होकर कहने लगे, बेटा, जो तुम्हारे दिल में आए करो, मैं किसी हाल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जुल्म की इंतहा। कुरैश के सारे हरबे नाकाम रहे। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुल्म व तशद्दुद और इज़्ज़ा रसानी का मकरूह मंसूबा बनाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सुहैब को दोपहर के वक्त धूप में अरब की गर्म रेत पर लिटाकर इनके सीनों पर भारी पत्थर रख दिए जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो इनके चचा ने इनको रस्सियों से बांधा और खूब ज़दोकोब किया। मुसलमान सहाबियात में से हज़रत सुमैया को अबू जहल ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। हिजरत हबशा। मोमिनीन की मज़लूमियत जब इंतहा को पहुंची तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों की मुख्तलिफ जमात हबशा की तरफ हिजरत कर गई।
تو قریش نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا اور مفرور لوگوں کے لٹانے کا مطالبہ کیا۔ جب شاہ حبشہ نے ان کے فرار کی وجہ دریافت کی تو قریش کے سفیروں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کے مخالف نیا دین ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے دین اور عیسائیت کے بھی خلاف ہے۔ حبشہ کے درباری پادریوں نے قریش کے سفیروں کی حمایت کی، مگر نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کرتے ہوئے ان سے نئے دین کے بارے میں پوچھا۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مؤثر اور پرجوش انداز میں تقریر کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ اس نے ہم کو بت پرستی سے روک کر خدائے واحد کا عبادت گزار بنایا، راست گفتاری، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لے آئے اور اس کی فرما برداری کی۔ اس بنا پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ پراثر تقریر سننے کے بعد کلام الہی کا کچھ حصہ سننے کی فرمائش کی۔ چنانچہ جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ نجاشی سمیت درباریوں کے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے قریشی سفیروں کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت عمر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پہلے حمزہ ایمان لائے اور 3 روز بعد عمر رضی اللہ عنہ ایمان کی دولت سے بہرہ ہوئے۔ حمزہ عمر عرب کے شجاع ترین اور بہادر ترین پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ حمزہ اور عمر کی شمولیت سے تحریک اسلامی کو بے پناہ تقویت ملی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور فریضہ تبلیغ اسلام نئے جوش و جذبہ سے سر انجام دیا جانے لگا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا مشرف با اسلام ہونا مسلمانوں کے کمال اور کفار کے زوال کی ابتدا تھی۔ تو ناظرین، یہ تھے نبوت کے بعد آغاز تبلیغ اسلام سے لے کر ہجرت حبشہ تک کے حالات۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔